Mercedes-G nas je ovde sačekao, da kamperamo više dalje nismo mogli. Da li znaš kako je uopšte nastao ovaj Mercedes-G? Ti jako voliš istoriju. A brzo zaboravljam, što istorija ne podnosi. Malo je poznato da je Mercedes-G nastao kao jedna neobična porudžbina iz Irana. Tadašnji šah Reza Pahlavi je 70. godine imao veliko učešće u vlasništvu Mercedesa. Stvorila se potreba da poruče 20.000 vozila koji su zaista vrlo sposobni za njihovu vojsku. Mercedes je u saradnji sa Steyrom u Gracu napravio, konstruisao ovo vozilo, a usput ćemo pokušati da razumemo kako je ovo vozilo nastalo kao alat, u međuvremenu postalo jedan predmet želje i prestiža. I vrlo interesantno kada vidiš G klasu u gradu kako krstari između kafića do kafića. Misliš, zaista je automobil koji je stvoren za grad, ali kad vidiš u ovom kamenjaru i pustinji Maroka, kažeš, pa vidi, ovaj auto je baš stvoren za kamenjar i pustinju Maroka. Tako da naše današnje, svakako krstarenje, će najmanje biti na asfaltiranim putevima, najviše upravo po ovakvim kamenjarima. A sad ide ono tvoje čuveno pitanje, šta misliš o dizajnu? Pa ne znam, ovako, prilično je kocka, sad ja sam malo i old fashion, jel da, pa meni se ovako to baš dopada. Ono što je zanimljivo da se dizajn zapravo nije mnogo promenio tokom ovih 50 godina i te ravne linije i šarke s polja su napravljene sa jednom svrhom. Pa da bude lako dostupno, da bude praktično i da može lako da se popravi, rekao. Recimo u uslovima terena ti odvrneš šarku, promeniš vrata, zameniš nova i ćao, ideš dalje. Ono što je osnova dobrog dizajna, a to je ta funkcija. Mercedes-G je zapravo definicija dobrog dizajna. Nastao da prati funkciju za koju je napravljen i zapravo lep decenijama. Ovo je jedan od retkih automobila koji zapravo nikada nije pratio trendove, nego je vozio svoju priču. U osnovi svega je vrlo robustna šasija koja može traje decenijama i na nju je stavljena karoserija. Dakle, to su dva odvojena mehanizma ili dva odvojena, što bi rekli, života, spojena u jedno i pokazalo se kroz decenije da je automobil koji može traje i 20, 30 i 40 godina bez da ga načne zub vremena. Da li to znači da je ovo auto za ceo život, jednom ga kupiš i imaš ga do kraja? Sve zavisi koliko imaš godina, što sve tiče, da. Nama je u ovoj ruti zapao Mercedes G 450 dizel, 3-litarski turbo dizel agregat sa 367 konjskih snaga, blago hibridiziran, dakle ima električnu pomoć, 48 voltnu sa 20 konjskih snaga i sve zajedno imaju 750 Nm obrtnog momenta, od toga 150 Nm obrtnog momenta otpada na električni motor. Dakle, ova snaga u turbo dizel agregatu sa pogonom na sva 4 točka, sa ovako ogromnim obrtnim momentom 750 Nm, daje sigurno do znanja da mu snage i energije za vožnju po kamenu, ali i po pesku neće nedostajati. U osnovi mi imamo stalni pogon na sva 4 točka. To je arhitektura koja nam omogućuje da prođemo gde želimo. Što je važnije, usaglašena je sa visokim brzinama i sa svim onim potrebama koje su bitne za današnju vožnju, tempomati, radarski tempomati, poluautonomna vožnja, sve je tu. Ali za mene lično, u G klasi najvažnije su ove 3 blokade diferencijala. Možemo da blokiramo centralni diferencijal i prednji i zadnji i sva 3 odjednom ako nam treba. Pa generalno, dakle, potpuno jasno zbog ovoga da je prilagođen za sve terene. Pošto idemo u pesak, na kamenu moramo malo da doduvamo gume, u pesku malo ih izduvamo. Da li se sećaš šta smo naučili na Dakar Rallyu od Martina Maćika? Okay, how do you attack dunes? With it, for sure, and then you always attack the dunes straight forward, and then on the top, because we have the nose, and then on the top you have to like always do, you know, that move, you know, like that. Oh, the side. Yeah, like surfing. Like surfing, you have to do like bop, and then again, or on the other side. You can do both ways, and it really depends on the size of the dune.
na kamenu gume duva, na pesku ih ispušta. Mi ovde to ne možemo. Zato se ja tebe pojela kao suvozača. Ali zato sam ja pono prijatelja u nevolji. Mali kompresor koji smo, boga mi, nekoliko puta koristili upravo zato da bi serijski niskoprofilne pneumatike zaštitili od oštećenja na kamenu. Njih smo malo jače duvali nego što je to propisano u vožnji na kamenu, ali u vožnji na pesku smo ih ispustili ispod nominalnih vrednosti, bar je tako Lidija tražila. Zato da bi dobili veću nominalnu površinu gume, jer kako se vozi na pesku? Uz pomoć osjećaja zapravo, kao da plešeš. Srećom, ovdje imamo 22 do 24 cm odstojanja. Možemo do 700 mm, odnosno 70 cm u vodu da zagazimo, tako da što se tiče samih tih... Gde je voda? Pogledaj koliko ima ovde od bujica, odnešenih puteva i poplava, tako da u kišnom periodu i u Maroku, boga mi, zna da bude dosta vode i pustinja, čak ljudi moji, zna dobro da zapliva. Veliki deo procesa proizvodnje G klase i dalje podrazumeva mnogo ručnog rada. U ovoj poplavi automatizovanih vozila je to jedan poseban kvalitet. Plus fini materijali, prelepi, precizni štepovi i funkcija, mislim, stvarno. Šta je život? Kako od vojnog vozila postade simbol luksuza i prestiža. Kad se nešto dobro napravi, onda je to prava stvar. Ono što je jako dobro izdvojena je klimatizacija, dakle tu je Mercedes G ostao, da kažem, onakav kakav je bio, jednostavno rukovođenje je osnova ovog automobila. Pogon na sva 4 točka je fantastičan, diferencijali i blokade su isto jako dobri. Potrošnja je zanimljivo mnogo manje nego što očekujemo od automobila koji ima 360 i kusur konjskih snaga. Na otvorenom putu je trošilo negde između 9 i 11 litara. Na ovakvim terenima potrošnja se ne meri, ali vidim po tome koliko mu traje, ajde da kažem, gorivu u 90-litarskom rezervoaru, da se mi vozimo već čitav dan, da nismo potrošili ni jednu četvrtinu. Dakle, čak zbog ove velike snage i velikog obratnog momenta, on je i na neki način ekonomičan, mada za ove automobile je to poslednje što se od njih traži. Veliki prtljažnik ima prostora za 4 osobe, a do stotke stiže za 5,8 sekundi. Jako je dobro što G klasa ima ove odlične kamere koje pokrivaju 360 stepeni oko njega. To je mnogo važno dok se vozite u pustinji. A možemo sve to i da snimimo, što je još bolje, što znači da nema laži, nema prevare. Ima i nadmorsku visinu, ima nagib, imaš neku želju gde da te vozi. Vrati me kući. Ne. Pazi, mi se sada nalazimo na strateškom mestu u Zagori, pored tačke koje su vekovima kretali transsaharski karavani. To zapravo znači da odavde, iz ovog mesta, imamo još 52 dana peške do Timbuktua. Mislim da je tad bilo lakše stići do Timbuktua na kamilama i peške nego danas automobilom zbog političke situacije. I sve u svemu na kraju, Lidija, vidim da se jako dopala G klasa. Imaš li kakvu primetbu? Imam više želju nego primetbu. Mislim da mi treba hirurg da me otpandluje sa ovog sedišta. Ja imam takođe jednu veliku primetbu na Mercedes G klase, a to je što nije moj i što košta od 160.000 eura otprilike sa ovom opremom. Šta je dobro, mora da se plati, ljudi. Tako uvek bilo.